Kretanje je bitno. Svi mi koji smo u nekom dijelu života imali slomljenu kost, pa smo nosili gips, znamo što mirovanje može napraviti od mišića. Odnosno, koliko mišić oslabi i atrofira ako se ne koriste. I koliko je onda opet potrebno vježbanja da bismo se vratili samo na staro. Onda ti je kristalno jasno koliko su fizikalne terapije bitne kod djece i ljudi s ograničenim kretanjem. Konkretno kod Petra, koji ne može još ni sjediti kako treba, a kamoli stajati, zbog puno razloga. Govorio sam o Vojti i Bobatu u prijašnjim videima. U ovome govorim o okupacijskoj terapiji. Konkretnije, o našem vježbanju u Mađarskoj. Posjetili smo Borsóház, nadam se da sam dobro to izgovorio, u Solimaru, nedaleko od Budimpešte. Za njih smo čuli od naše drage terapeutkinje iz Focus Fascije, kamo hodamo na Emmet i Bowen tehniku. Razlog zbog kojeg smo odlučili probati terapije tako daleko i u drugoj državi je taj da tu kod nas nismo pronašli ništa slično. Na njihovoj web stranici smo pronašli da rade intenzivne i kompleksne treninge, prilagođene individualnom stanju klijenta i da sukladno tome koriste razne alate i metode. Također rade do 4 sata dnevno s jednim klijentom plus pauza od 30 minuta u sredini, znači sve skupa 4,5 sata. Kontaktirali smo ih mailom, dobili smo odgovor unutar 24 sata i ubrzo dogovaramo plan terapija. Također na vrijeme dobivamo cijene i nude nam opciju smještaja, međutim odlučili smo uzeti apartman u blizini zbog cijele Petrove situacije i osjetljivosti na buku po noći. Stižemo prvi dan odmah ujutro, vozimo se liftom na drugi kat i tamo u zajedničkom dnevnom boravku čekamo da terapeut dođe po nas. Možemo se poslužiti kuhinjom, skuhati si kavu, pokoristiti WC i u 9 sati počinjemo s terapijama. Petar je bio premoren, krenuli smo ujutro u 5 i od onda nije spavao. Terapeut je bio vrlo ljubazan i susretljiv, upoznaje se s nama pa onda i s Petrom. Nježno ga je cijelog ispregledao, pitao nas je nekoliko stvari, mi smo mu spomenuli sve što mislimo da je bitno i počeo ga je lagano premještati po toj radnoj podlozi. Petar je negodovao i plakao, ali mi je više izgledalo da je to od nervoze i neispavanosti nego od boli. To smo se sljedeći dan i uvjerili, jer od onda nije napravio ni čudnu facu, a kamoli suzu pustio. A i Kamran, tako se zove terapeut, nam je rekao da je jako veliki dio toga pain relief, odnosno umiruje bol. Sada probam objasniti koliko je Petrova situacija složena, reći ću ovako. Kamran je prvi dan u 2 sata jedva uspio odraditi noge, a namjera mu je bila ruke, noge i leđa. Petrove noge su jako ukočene i tvrde, svaki dio za sebe. Usput kako ga je vježbao je i nama pokazivao i objašnjavao kako bismo mogli doma nastaviti vježbati. Također nam je dopustio da si snimamo, to svakako preporučam, to nas je spasilo. Tko bi to sve zapamtio, previše je toga. Sve ostale dane je žena bila tamo, a ja sam otišao doma biti tata našem prvom djetetu, koje nam je đak prvak. Nakon Kamrana, Petar je išao na sljedeći kat, gdje smo radili na kognitivnom dijelu. Kroz igru Petar je dobivao razne zadatke, koje je, po mojoj slobodnoj procjeni, riješio nekih 90%. Za neke zadatke sam se i iznenadio, kao na primjer uparivanje boja. Fulao je samo jednom i to pod kraj, ali mislim da je to bilo samo zato što je želio što prije završiti. Sve je bilo dosta slično onome što već radimo kod tete Lucije, Petrove logopedinje. Te stvari Petru baš jako koriste i baš se vidi da razmišlja i da razumije što se od njega traži. A ne samo to, nego da ima i svoje ideje, da ga interesiraju stvari, da želi raditi gluposti kao i svi mi u njegovoj dobi. Poslije toga smo išli opet dolje na senzoriku. Petru je terapeutkinja odlično odradila ruke i noge, ali ja sam najviše oduševljen njegovim stopalima. Njegova stopala su bila toliko osjetljiva da je plakao kod navlačenja čarapa.
nikome nije dao dirati, počeo je negodovati čim su naše ruke krenule prema dolje. Ali ovo što je ekipa u Boršahazu napravila je čudo. Sad mu mogu sa stopalima raditi što god želim. Ali ne samo stopala. Petar je puno fleksibilniji nego prije. Baš se jako pozna razlika. Točno se jasno vidi koliko mu ruke mogu podizati više nego prije. U svakom zglobu smo dobili značajno više fleksije i noge su mu u puno boljem stanju. Sve u svemu naše iskustvo u Boršahazu je bilo jako dobro. Sreli smo se tamo i s Hrvatima, tako da terapeutima nije strana i koja riječ kao dobar dan i kako ste. Svi su bili super i strpljivi, jako kvalitetno odrađuju svoj posao. Nisam im rekao da ću raditi ovaj video, tako da je ovo moje iskustvo isključivo subjektivno s moje strane i iza njega stojim. Još moram spomenuti i gospođu Judit, kod koje smo bili u apartmanu malo dalje. Uzeli smo preko Bookinga, apartman se zove My Blue Cottage. Mjesto je predivno, okruženo je prekrasnim jezerima i prirodom. Žao mi je samo što smo išli po zimi. Vjerujem da je ljeti odlično i Petru bi baš godile šetnje. Zimi ga ne volimo previše izlagati vani zbog kanile, ne? Judit je bila izuzetno draga i osjećali smo se stvarno jako dobrodošli. Stajala nam je na raspolaganju za sve što smo god trebali i govori engleski, što je opet veliki plus. Da, i tamo u Boršahazu smo također razgovarali na engleskom, tako da je to isto jedna bitna stvar koju moram spomenuti. Baš je jako zanimljivo koliko toga dobroga se može napraviti i napredovati u tako malo vremena kad ljudi znaju što i zašto rade. Tako nam je bilo i s logopedijom, i s elektrostimulacijom, Vojtom, s Emetom. Bilo je i stvari koje mu nisu baš pomogle, ali do sad nije bilo stvari koja mu je odmogla. Stvarno treba stalno sprobavati i ići dalje. Treba pronaći ono što njemu najviše odgovara. Velim i ponavljam to stalno. Naš cilj nije pomoći Petru da ozdravi, jer se od dijagnoza ne ozdravljuje. Možemo mu samo podizati kvalitetu života. I sve nam se to čini polako i kao da nije dosta, ali ako sad pogledamo natrag 3 godine i sve stavimo na jednu hrpu, nije loše. Tako na to treba i gledati. Pogledati iza sebe, biti zadovoljan i dozvoliti si da te to gura dalje, jer život se dešava, ne možemo sve ostaviti i hodati po terapijama po cijele dane. Treba nekad i Petar dan lijenosti, maženja, crtanja, slušanja glazbe, šetanja, druženje sa sekom, najbitnija stvar. A tu je i posao i ostale obaveze, one normalne obaveze koje se ne brišu nama koji imamo u obitelji ljude s hendikepom. Treba sve to uzeti u obzir. I ja velim da je najgore što se može desiti odustajanje. Kad odustaneš i veliš, ma baš me briga, postanu ti bitne serije na TV-u, ne zanimaš se za bitne stvari nego za gluposti, gdje je tko, koga što i počinješ polagano umirati. A to nije pomoć tvojim ukućanima i bližnjima nego teret. A ja si prvi to ne želim priuštiti jer Petru najbolje mogu pomoći ako pomognem prvo sebi. Hvala na pažnji i vidimo se u drugom videu.